Okay, so for this part of our Arduino session, so we have to consider your C language basics. So the programming language used sa ating mga programs sa Arduino is a language called C. Probably, medyo may knowledge na kamo of your C++ programming or C nga programming. So, if um, wala man gid sang enough knowledge about programming, don't worry. We have to discuss sa mga basic ng mga programs or basic ng mga programming lang nga concept sa sininga discussion video. So, sining a series of sessions, you get to understand the basic of C language. So you will use what you learn in every sketch you develop as an Arduino nga programmer. So to get the most out of Arduino, kinanglan naton maintindihan ang ining fundamental lesson. So okay, so ang aton nga focus of discussion actually is on programming. So if we connect or if we relate this into the basic concept, it is not common for people to speak more than one language. In fact, the more you learn, the easier it seems to learn sa mga spoken languages as you start to find common patterns of grammar kag vocabulary. So the same is true with the programming languages. So for example, if you have used any other nga mga programming language, then I am pretty sure you will quickly pick up kung ano ang kakatabo dari sa singa language. So the good news is that the vocabulary of your programming language is far smaller than that of any mga spoken language. That means, jutay lang yung kinanglan natin tunan with your programming language comparar kung matuon ka gid isang specific na language. And because you write it rather than say it. So, the dictionary can always be at hand whenever nga kinanglan naton magpangita sang or kung kinanglan naton mag-check kung insakto ang ating ginubra nga language or hindi. So, also, the grammar and the syntax of a programming language are extremely regular. So, and once you come to grip with a few simple concept kung paano naton i-perform ang programs naton. So, learning na sang sunod-sunod yung mga type of programs becomes more quickly na. So, kung amat-amat na naton na plus star ang pag-program sa sininga type of language. So, it is best to think na, sa ating program or sketch ang tawag sa Arduino as programs as a list of instructions. So, tanawon ta siya as list of instruction na kinanglan naton i-carry out or carried out in order that they are written down. Kinanglan naton iobrahan instruction ang aton nga Arduino kung anong kinanglan niya i-perform. So, for example, suppose you were to write the following. Sige, let us start with the very simple nga program. Sige. So, mangita ta very simple nga program. So, we have, for example, digital write. So, and we will have, sige, pin 13, this is high. Okay. So, then we have delaying. We have and okay, so kapiyanta lang kay para dasig. So we will have this very simple program. Okay, so example amo ni ang aton nga program. So ang iningi 3 lines of program, syempre, since hambal natong instruction ni, it would perform, it would do something. So, the first line dere, kung makita naton, this would set sang aton nga
output of your pin 13. So take note, this will set sa aton output of your pin 13 to high. So himuon niya ang output sa aton pin 13 into high nga value. This is the pin kung sa diin ang aton nga LED or light emitting diode built in sa ating Arduino board. So at this point, the LED would light. So kung na-install mo na ni for example, masiga ang imong Arduino at this point. So, sige. So we will have, so that means Arduino LED will light up. So, amo na yung matabo sa sininga part. So, Arduino LED will light up. So, amo na yung gina-expect na ito yung matabo. So, this is the sa ato nga second line. So, in this second line naton, so, that means, since we are using the concept of delay, we would simply wait for 500. Take note ha, ang ginagamit natin diri nga unit for time is milliseconds. So we have 500, wait for 500 milliseconds. So mahulat kita sang 500 milliseconds per half a second, and then amo pag-perform sa aton Arduino sa aton ikatatlo nga command diri. So antes na niya i-perform ang third nga command, kinahanglan mo hulat siya danay 500 millisecond or half a second. So then, so sa third diri nga line, this is diri niya ipatyon or diri niya i-turn off ba ang aton nga LED. So these three lines would achieve the goal of making the LED blink once. Kung for example, diri ko siya ibutang sa diri ko siya ibutang sa aton nga void setup. So that means kaisa lang siya mag-blink. Pero if ang akon nga Arduino diri ko siya ibutang sa void loop naton nga program or sa aton nga sa diri nga section of your program, then this will continue. Masulit-sulit ni siya sa void loop naton. Okay, so another pinaka-importante nga concept when we talk about Arduino programs is the use of punctuations. So probably kakakita nyo na. So you have already seen an array of punctuation used sa dire. At the same time, mga spaceman or jaktong nga spacing na ginagamit naton for programming. Okay, so first of all, let's deal with the punctuation and the way the words are formed. So these are both part of what is termed as sang syntax sang aton nga ginagamit nga language for Arduino. So most languages required us to be extremely precise, syempre about sa syntax nga ginagamit naton. So, and one of the main rule is that names for things have to be a single word. Again, name for things have to be a single word. Take note of that. For example, kamo ang maset sang specific na function, kamo ang mangalan, it should be a single word. Hindi magamit sang duha ka word. So, okay, so that is, hindi sila dapat mag-include spaces in between. Okay, take note lang. So, example, another one nga kung nakita ninyo dali sa akong program maging Plastar, we have the word digital write. So, we have this one, digital write. Are. So, this is the name for something. It is the name of a built-in nga daan function. So, okay, so do not worry about built-in function. We have to learn more about functions later on. So, ang aton nga built-in function nga digital write, that will do the job of setting sa aton nga output pin sa ating Arduino board. Not only do you have to avoid spaces sa sining mga names, but also names are syempre case sensitive. So
Take note kung paano ginasulat ang digital right. So it is written this way. Capital ang W. Take note, hindi ka pwede maka-plus-star sang command nga amo ni. Okay, hindi pwede nga amo ni. Digital right. So hindi ni pwede. Take note, wala siya ga-change, wala siya ga-color red. If sala ang ato nga pag-plus-star or hindi man pwede nga capital letter ang W, ang D, then small letter ang W, hindi na siya pwede. So, ma-red lang na siya or ma-change lang ang iyang color kung insakto ang aton nga pag butang sang syntax. So, that is digital right. So, the function digital right needs to know kung ano nga pin or so which pin to set and whether kung ano ang himuon sa Arduino natin sa silang specific na pin. So, whether to set sang silang specific na pin either high or low. Amo nang ginahimo sa ato na digital right. Siya ang ginadetermine niya based on the specific na pin assignment naton. Kung himuon niya na o butangan niya sang high nga value or low nga value. Okay, so kung nakita ninyo sa program na ginpastar naton dere, so we have this one, high or low. So sa sininga line, so kung makita ninyo these pieces of information, ginatawag na sila naton kung sa programming ninyo, kung ma-recall, they are called arguments, which are said to be passed sa aton nga function kung ginatawag na siya naton or kung gin-call siya naton sa next nga mga programs. So, the parameters for a function must be enclosed always in a parenthesis and they should be separated by comma. So, are. So, 13 high. So, function or ang ating nga pin 13 dapat maging high. So, we have duwa dari ka argument. We have 13 and then we have high. So, they should be enclosed in a parenthesis and separated by commas. So, the convention yung ginagamit natin is to place the opening parenthesis always. Take note ha, dali. Take note to put the opening parenthesis always immediately after the last letter of the function's name. So, for example, we have digital right. So, okay man if you have space, pero for convention, you have to put your parenthesis, opening parenthesis, immediately after sa aton nga function nga name. Okay, so if ang aton nga function, for example, has no, isa lang siya ka-argument. So, isa lang di ang sasulod. Wala ka man sige, makita na lang sa later on ng mga application. Pero kung isa lang ang unod sa mga function dere, then no need for comma, syempre. Kaya isa lang man. So, and another one is, notice that every end of the program na ginubra ko dere, it ends with a semicolon. So, this would be more logical if they were period. So, pwede ka man di kagamit, gusto mo period, yung magamiton. So, pwede man na Japon. But, ang kalabanan na ginagamit is semicolon. So, this is para mabalaan natin nga nag-end ang ilang specific na line. So, in the next natin ng mga section of discussion or sessions, so we will find out a bit more about what happened when you press the upload button sa ating Arduino integrated development environment, so or your IDE. So then you will be able to start trying out sang sari-sari yung mga type of examples. Okay, so question is, since you have already worked with sa sini, you were able to understand the concept of this one. So the question now is, ano bala or ano ang programming language? What is a programming language? Okay, it is perhaps a little surprising that we can get to
discuss the concept about programming without defining exactly kung ano ang programming language. We can recognize an Arduino sketch and probably have a rough idea of what it is trying to do. So, based on sa kakita naton, pwede na nato mahambal anong pwede himon sa aton yung Arduino. But we need to look a bit deeper into how some programming language code goes from being words on a page to something that goes something real, halin sa word lang kakita ninyo diri hasta sa pag-blink sa aton yung Arduino. So, anong nagakatabo? What happens with your programming language? Okay, so may ara ka duwa ka part sa aton duwa ka section of your programming kung ano ang nagakatabo with a specific na programming. So, for example, natapos mo ng specific na program and you have to upload it. Kung i-upload na are. Kung i-upload mo na ni, for example, sa aton yung Arduino. Okay, so wala may naka-connect nga board sa akon nga Arduino, but i-compile niya lang. So, since wala man sang may naka-connect, so wala may naka-connect sa aton yung COM5, then wala siya sang uploadan kay wala ko Arduino dire. So, okay, if na-press natin ang upload button sa aton yung Arduino IDE, syempre ang matabo, it launches the chain of events. So, kung ano ang gusto nimo matabo, amo nang i-upload sa imong nga sa imong IDE sa imong Arduino board. So, this is not a straightforward nga process nga daw gin-send yan ang diretso ang text nga gid-perform nimo sa imong editor kag i-transfer yan diretso sa atong Arduino. The first step nga katabo dira sa atong programming is to do something with ginatawag natin na compilation. So this takes the code nga ginsulat naton sa dre sa aton nga program and translate it into machine code. So kabalo kita based on the concept nga gin-studyhan naton before, maghamba ka machine code. This takes the code you have written and translate it into binary language. So that means 0101 na siya dahil nga language. And that this type of language, ang binary language, is the language nga kakaintindihan sa aton Arduino. So if you click the verify nga button sa aton Arduino IDE, so this actually attempts to compile the C language. Okay. Okay. Okay, so wait lang again. Okay, so kung lantawon naton ang concept of language or Arduino language. So, for example, matype ka di any form of language, mga Ilonggo da nga language. So, since ang Arduino, hindi na siya yung makaintindi sa sinang type of language, probably ang hamba sa mga sang Arduino is that. So, hambalon ka sang Arduino nga i-try niya na i-compile whatever da nga type of language nga ginbutang nimo diri. I-try niya na Japon i-compile. Pero since wala na dira sa specific nga language nga naka-set up sa ating Arduino, ma-send na siya error or mahambal na siya nga may error nga natabo while uploading the sketch since wala niya na naintindihan ang nga specific na language. Okay, so another important concept na discuss natin last time is the concept of your sketch. So, dari, kung makita natin, we have setup and we have loop. So, void setup or void loop sa ating function. So, as you know, so we have setup. Maghamba ka setup sa void setup. Ang kakatabo dira is you have a specific nga language nga kaisa lang basahon or kaisa lang i-perform sa ating Arduino board.
ari ka isa nilang i-perform, hindi nila pagsuliton. If you have your loop dire, that means amo ni ang program nga sulit-suliton niya perform. That is your void loop. So, okay, so again, ang line nga void setup diri means that you are defining a function called setup. So void, you are defining kung anong matabo sa mga specific na setup. So, example, you would perform in some ng mga Arduino functions, may mga na-define naman nga specific na mga programs. So, pares kagina, kung nakita ninyo, pares dari, may ara ka word nga ara na daan sa Arduino such as the digital write, may ara ka man delay, nga ara naman daan naka pre-install o by ara na daan sa language ng Arduino kag naintindihan na niya. Whereas, you must or you can also define some others or other nga function nga ikaw lang niya ang ma-perform or ikaw lang niya ang nag-ubra. So, for yourself, especially kung mag-ubra ta sang program later on, kamo na mismo ang ma-define sa specific ninyo nga function. So, ang setup kag ang loop dari nga functions are two functions that you must define for yourself in order for every sketch that you write. So that's why despite nga may ari na kita sang sini nga program nga void setup. So ari na ni pero ikaw man ni Japon ang ma-define kung anong kakatabo sa imong void setup. Ikaw ang mabutang dara sa sulod. Ano din ang perform niya sa imong setup? Ano ang i-perform sa imong Arduino sa imong specific na loop? Okay, so ang importante nga concept diri to understand is that ang aton nga setup diri o ang void setup kag void loop, despite nga function na siya sa Arduino, hindi na siya parehas kung paano naton gina-perform ang digital write. So, but you are actually creating these functions so that the Arduino system itself can call them. So this is mahambal ko nga medyo budlay pa siya i-insyendihon subong. But one way to think of it is being similar to the definition in some ng mga legal documents. So the parehas na. So kalabanan, it's okay. Di ko kabalo kung paano siya i-start. So, kalabanan ng mga legal documents have a definition sections. Sa una-una pa lang part sa imong definition. Sa imong legal documents, may ara nga definitions or definition sections. For example, something like sa imong definition, may ara the word nga author, the author. So, for example, the person or persons responsible for creating the book, the author. So, by defining sa sininga term, sa sining way, for example, simply using the word author as shorthand para sa kabilugan itong meaning. So, nga of person creating the book. So, ang matabo dayon, lawyers can make their documents shorter because sa paggamit ng sang word nga author instead of the longer nga phrase nga ang buot siningon is still author man Japon. So, functions work much like this one. So, such a definition. So, you define a function that you or ang specific na system itself can then use elsewhere. So, that means if you will perform a specific na function that you or kung ikaw ang nag-define sa specific na function, pwede mo siya i-call later on. So, we will have kay pwede ka di, for example, kadugang another void nga ikaw lang ang maobra sang function. Void pause. Ay, void walk. Okay, so pwede na ikaw ang mag-obra sa imong specific nga function. So pwede na. And later on, kung may ari ka di ka man dari sa sulod sang imong walk nga function, then ang matabo is you wait lang para
Okay, so para kung gusto mo i-perform o sulit-suliton ang kakatabo diri sa isa ka function, butang ka na lang di walk later on. So, walk na lang ang function. Anyways, do not worry about this. Suliton ta na siya later on. So, okay, so ang kakatabo laman kung nakita ninyo diri after the special keyword nga void nga naka-plus star diri. So, comes the name of a function and then parentheses to contain any nga mga argument naton. So, in this case, kung for example wala ka sang argument nga na plus star but still have to include the parentheses here. There is no semicolon after sang aton gina plus star. So or wala kita gagamit sang semicolon after the closing parentheses sa aton nga void nga program. So take note lang ha, void loop. So wala ka nag-indicate sang parentheses or sang semicolon dire. So wala natin ginabutangan sang semicolon ang aton nga function. So because we are just defining a function rather than calling it, gina-define ta pa lang siya. Wala pa siya natin gina-call. So we need to say what will happen when something does call a function. Maghambak ka void. That means i-define ta pa lang siya ano matabo sa sulod sa sina nga set sa sina nga function. So for example, setup. Anong matabo sa sulod sang setup amo ni? Loop. Anong matabo sa sulod sang imong loop? Amo ni siya. Walk, anong matabo sa sulod sa mga walk? So amo na di ko anong mga program i-set mo di. And later on, for example, you will have a program anong matabo sa walk. So automatic, type mo lang the walk and then that will happen. So okay, so for example, so we have if ang imong sensor is amo na nga detect niya nga value, then you have to perform walk. So amo na dayon, amo na lang na matabo. Diretso ka na lang type with the function nga walk, and that will be the function nga i-perform sa aton nga Arduino. To happen when the function is called must be placed between your kung nakita ninyo curly brackets. So are ano ang gusto mo matabo with your specific function nga setup? Are siya, we have your open parentheses as dari amo na ang imo nga void setup. So sa imo nga loop naman anong matabo diri? So are siya in between sa duha nga curly brackets. For your walk naman for example, anong matabo diri? So that will be the function of your that will be ang kinahanglan i-perform sa specific nga function. Dapat napatungan siya sa aton mga curly braces. So curly braces kaya ang aton nga code in between them ginatawag na siya naton nga block code. Block, B-L-O-C-K, block of code. So and this is the concept that you will meet again in the next mga programming activity naton sa Arduino. Note that although we have defined both the function setup and loop, you do not actually have to put any lines of code in them. So however, failing to add code will make your sketch dull. So take note, if you have just blanco lang sketch, void setup, and then void loop lang para sa pag-open mo kagina, okay lang. So, ara na siya daan naka-built-in na siya daan si mga IDE. So okay lang kung wala na siya unod. Pero daw ka void lang or daw ka dull ang aton nga setup. So kinahanglan na i-plus side nato ang aton nga may sulat kasi mo void setup pag sa aton nga void loop. Okay, so let's start this activity or let's start sang sininga session on programming with Blink again. So the reason that Arduino has two functions, setup kag loop, is to separate the things nga okay, kung ano ang kinahanglan i-perform sa imong Arduino once lang, kag kung ano ang i-perform sa imong Arduino na sulit-sulit. So okay, so that's why may ara kita sang setup kag loop. That's what I am talking halin pa kagina. So when the Arduino starts running its sketch from the things nga gin-upload naton sa iya.
So the function setup will just run once the sketch starts. So let's add some code to it that will blink sa aton nga LED built-in sa ating nga board. So we have this one. So I want you another activity that I want you to perform is to make a program. Okay. So sige na lang. So ako na lang dali mo obra sa program. So we have sige. So para makita nyo. So we will have tangan tap in mode 13 and we have output. Okay. Okay. So for example, amo ni ang ato nga program. So pin mode 13 output. So digital write 13 high. And then we have okay. So delete ko na ni kay para hindi ta ma-confuse. So amo ni ang naka-plus star sa atong nga setup. So we will have pin mode 13 output digital write 13 high. So the setup function itself calls duwa dari ka function kung nakita naton. So nakita ninyo we have your pin mode and we have your digital write. Okay, so nabalaan na naton kung ano ang gakatabo with your digital write. So pero ang pin mode dari bag-o naman siya nga function na gin-introduce ko. So, take note that the function pin mode sets a particular pin to be either an input or an output. So, that means, kay base sa nga program, again, is i-differentiate ko ano ang pin mode, ano ang digital write. Okay, so before mag-perform sa specific na function, nga program ang Arduino, kinanglan ikaw mismo programmer iset mo ano ang matabo sa specific nga pin. So that means ang natabo diri, so kung pasigahon nato ng LED ni ara duwa ka stage process nga natabo. Number 1, kinanglan naton iset ang pin 13 as output. Okay, kung iset mo ang specific nga pin as either output or input, kinanglan mo pin mode. I-set mo siya as output. Another one, after mo na-set mo na siya as output, ano din matabo? So, if it is already set as an output, then what you have to do is you need to set the output to be high. Para magana siya or para magsiga siya, ang din-set nato yung output pin, dapat may ara na voltage. So, butangan ta voltage. That's why digital write ang gamito nimo sa pag-set sang sina nga voltage into high. Again, pin mode is for setting kung anong kung either input or output ang specific na pin. Pag na-specify mo na, what you have to do is to either kalabanan gid himuon mo siya high ang ina specific na output. Digital write na yang specific na function yung ginagamit nato. Okay, so kung for example, amo ni ang i-run ninyo sa inyong Arduino. So, and I want you to perform this. Nakamo lang kay para ma-try ninyo dira. So, this setup function itself, gakakita naton simple lang ang aton nga program. This means when you run the sketch sa inyong Arduino board, you will see that the LED comes on and stays on. So this is not very exciting. So this comes on. So ang inyong LED nga set nga or ang aton nga light emitting diode. So gasiga lang siya. Hindi siya muna ka-exciting because very simple lang ang natabo. So turning the LED
um, nga ang gusto nato matabo is you can live pabayan tala aton nga pin mode nga operation or pin mode naton nga program. So pabayan talang siya sa nga setup function because okay, so pwede taman niya kapihon ang pin mode pero usually ang mga pin mode ng mga programs kinabutang siya naton sa setup. Why? Because ang balaton these are the programs ang ara sa setup na kaisa lang i-perform sa ating Arduino. So, para hindi na siya mag-check liwat kung output na or hindi, ang specific nga pin, dira lang ibutang ang pin mode ng mga programs sa ating nga setup. So, okay. So, ipabili naton ang pin mode sa ating nga setup function. So, then the project would still work if i-move naton sa loop ang aton nga ang ibang nga mga program. So, for example, ang ari nga program sa linon naton sa aton nga void loop. Okay. Okay, so ginsaylo siya naton sa aton nga void loop. And then diri na naton butangan ang mga delay to nga functions. So para and then we have your digital write low 13 low. Okay, so if i-run na ninyo or i-perform na ninyo ang inyong sketch, ano ihan ang matabo? So it may not be quiet what you were expecting. So i-try ninyo palihog kung anong matabo with this type of command. So kung ano ang matabo sa sining sketch. So okay, so just observe. Kung nakita ninyo, the LED will basically be on all the time. Ano ay hana natabo nga agasiga lang ato nga all nga LED all the time. Okay, so try inspecting sa aton nga sketch kag itan-aw naton kung ano natabo. So we have number 1. Okay, so we have to i-run yang asang sining program, i-run yang aton nga setup. I-set niya ang aton nga pin 13 dire as our output. Then proceed siya sa aton nga void loop or sa aton nga loop nga function. Set niya ang aton nga pin 13. So high or masiga ang aton nga LED. Next, ma-delay siya half second. And then i-set niya ang aton nga pin 13 low or mapatay ang aton nga LED off. So, but after, sa aton nga pagpatay sa aton nga LED, mapatay dapat ang aton nga LED dire. But, since we are in a void loop, diretsyo niya i-perform ang aton nga next nga function, mabalik siya sa sugod. We have your digital write. So, run niya dapat ang aton nga i-perform niya ni dapat. But, since we are in a void loop, mabalik siya dire. So that means, mapatay siya, pero pasigahon niya liwat. So we have pin 13. And take note, wala ka delay dire. Wala ka sa may natabo dire nga delay. That is, wala mo nakita ang napatay siya, kundi nagsiga lang siya liwat. So what will happen is, gasiga lang. Gasigi lang siga ang kakakita natin. So, the problem, syempre, nakita na natin. The problem lies between sa dire nga function. So, what you have to do para makita mo gid nga nagka-blink siya is to add delay here. Okay. Okay, dugangan ta ang delay. So para makita mo nga nagka-blink gid ang imong Arduino. Okay, this is very simple program, but you can try to perform this on your own and check kung ano na ang knowledge nga nabalaan naton with this very simple nga mga parameters and functions regarding
Arduino. This is it for now. Thank you. Stay safe. God bless.